warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nurul Hapsyi. Saya Ulia Nurul Hikmah. Saya Muhammad Arif Hakim. Saya Luki Aulia Keizman. Saya Nura Uli Akbar. Saya Randy Septian. Saya Muhammad Levin Baskara. Saya Gading Triandani. Saya Gustaf Gifari. Saya Kal Muhammad. Kami akan melakukan wawancara beberapa ras. Yang pertama ada Mongoloid, yang kedua Negroid, yang ketiga Kaukasoid, dan yang terakhir ada Australoid. Tunggu apa lagi? Mari kita lihat video kami. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan dari asal mana? Kalau nama saya Sahar. Saya tuh asalnya dari Tawau, Sabah, Malaysia. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya di Indonesia? Saya di Indonesia tuh sekitaran 1,5 tahun. Oke. Kenapa memilih datang ke Indonesia? Nah, kalau memilih datang ke Indonesia tuh kan saya tuh di sana tuh sebagai warga Indonesia ya. Jadi tuh di sana nggak ada jenjang kuliah yang lebih tinggi. Jenjang kuliah yang lebih tinggi itu adanya di Indonesia. Terus dari pemerintah juga kan dikasih kesempatan bagi anak yang ada di Malaysia buat datang ke Indonesia, dikasih beasiswa gitu. Oke. Bagaimana sih tanggapan Anda ketika pertama kali datang ke Indonesia? Waktu pertama kali datang pasti kaget lah kan, karena beda dengan yang di Malaysia. Dari segi bahasa, pergaulan, terus sosialnya juga beda semua. Oke. Kalau untuk penduduk Indonesianya itu bagaimana? Kalau penduduk Indonesianya mungkin lebih ramah dari yang di Malaysia. Karena kalau penduduk Malaysia tuh kayak lebih ke arah yang gimana gitu. Murah senyum kali. Iya. Oke, lanjut ya. Terus kalau untuk budaya Indonesia gimana tuh? Kalau budaya Indonesia, ya pasti berbeda Kak. Karena budaya Indonesia sama budaya Malaysia tuh jauh beda. Terus budaya Indonesia juga banyak kan, ada yang dari Papuanya. Kalau dari Malaysianya tuh kayak macam hampir sama semua gitu. Oh, oke. Kalau kuliner di Indonesia menurut Anda apa aja yang udah cobain, dan kira-kira ada nggak sih kuliner makanan Indonesia yang Anda suka gitu? Kalau dari makanannya mungkin belum ya Kak, karena saya juga baru 1,5 tahun. Oh, oke. Ya dari segi peraturan juga kan nggak bisa jauh-jauh gitu keluarnya. Lanjut, Bar. Oke, kalau pernah liburan itu destinasi wisata yang pernah Anda kunjungin tuh kemana aja? Saya belum pernah. Oh, karena Iya. masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Terus pulang kampung juga baru sekali. Itu juga cuman sekitaran 2 minggu. Jadi nggak sempat kemana-mana. Terus pas pulang pulang kampung itu di Sulawesi cuman buat KTP. Kalau pengalaman selama di Indonesia yang mengesankan tuh ada nggak? Kalau Udah ada belum? pengalamannya mungkin dari segi pertemanan ya. Kan kalau di Malaysia tuh kita sama orang tua ya. Iya. Kalau di sini kita tuh di asrama, jadi mungkin dari segi pertemanannya tuh lebih merasa lebih penting gitu teman-temannya. Solid ya? Iya, solid gitu. Kalau pernah ada kultur shock nggak sih selama tinggal di Indonesia? Culture shock tuh kayak macam kaget ya. Kaget. Iya. Mungkin kalau kagetnya dari segi bahasanya. Banyak ya? Iya. Banyak ya? Terus ini ngomong apa gitu. Oh iya, masih Nggak tahu kan. belum paham gitu. Iya, belum paham. Tapi sedikit demi sedikit udah paham Iya. gitu ya makin kesini. Soalnya kita juga di sekolah kan ada yang dari reguler juga kan. Jadi kita juga bergaul. Jadi sedikit demi sedikit kita juga bisa adaptasi. Kalau bahasa Indonesia nih kan saya lihat kan udah lancar nih. Bingung nggak sih apa udah banyak tahu tentang bahasa Indonesia? Masih bingung sebenarnya dari segi bahasa gaul-gaulnya. Kalau bahasa umumnya mungkin kayak lebih formal gitu, mungkin lebih dipaham. Cuma kalau macam misalnya dari pergaulan yang disingkat-singkat gitu, jadi kadang bingung sendiri. Kalau ada nggak perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia? Iya, apa aja tuh Apa aja kira-kira tuh? perbedaannya? Kalau dari perbedaannya menurut saya itu dari segi makanan, dari segi bahasa, budaya juga itu beda semua ya. Kalau coba berikan kesan untuk Indonesia itu. Ya, kesan, coba berikan kesannya. Kalau untuk Indonesia, terima kasih karena memberikan saya kesempatan buat datang ke sini, buat menjadi warga di sini, sehingga saya dapat merasakan jenjang kuliah yang lebih tinggi, dan insya Allah saya akan terus melanjutkan jenjang kuliah ini, dan saya akan berbakti kepada Indonesia, insya Allah. Makasih. Semoga sukses, Kak. Iya. Oke, terima kasih Terima kasih. atas Iya. jawabannya. Ya, Kak. Boleh perkenalan nama dulu? Nama saya Umar, saya dari Papua. Oke. Kita mau tanya nih, menurut kamu pertama kali
karena kalau di sana sih budayanya agak keras. Kalau di sini sih agak Lebih Santai. iya lah, lebih rileks. Kira-kira waktu kamu merantau di sini, apa nih makanan yang pertama kali kamu makan? Terus kamu udah suka makan apa aja sih di kota ini? Kalau pertama kali saya makan sih sayur asem. Iya. Udah pernah kemana aja sih di Indonesia? Misalkan destinasi wisatanya udah kemana aja gitu? Ke pantai selatan, ke Jam Gadang di Padang. Kita mau tanya tentang COVID nih. Kan waktu tahun 2020 kita terkena wabah COVID nih ya. Kira-kira waktu lockdown ini kamu kegiatannya apa aja sih? Kan pasti mulai belajar jarak jauh atau apa? Yang di sini. Iya. Iya sih, di sini online. Online sekitar sebulan atau seberapa itu baru masuk sekolah setengah hari doang. Kira-kira kegiatannya selama 1 hari itu kamu ngapain aja? Kan pasti berbeda tuh sama kegiatan biasanya. Iya. Ya cuma rebahan. How long did you live in Indonesia? Terima kasih ya udah luangin waktu. Sorry sir, can I ask you some question? Yes, okay. Okay. For the first, let me introduce myself. My name is Lucky. I am student University of Syekh Yusuf Tangerang. Okay. Okay. For the first, what is your name? Tim, Tim. Which country are you come from? from Holland. Oh, Holland. Yeah, Blanda. How long did you live in Indonesia? I never lived here. Oh, I'm just visiting. Okay. I live in Singapore. For pariwisata in here. 4 days. For holiday in here. Holiday, yeah. Why and what is your reason to come Indonesia? Just as a tourist. On tourist. Yeah. What is your perception when you first arrived to Indonesia? First impression. I first came here 2016. Yeah, it's very big and you can feel the jungle everywhere. It's very dark at night and then it's very colorful in the daytime. What about people in Indonesia? Yeah, very friendly. Very friendly. Yeah. What do you think about Indonesian culture? Yeah, I like it. It's very, I think, open and family oriented. I don't know. What is your favorite Indonesian food? There's so many good ones. Maybe gado-gado. Nasi goreng. Nasi goreng is nice too. Sampai mana tadi? Nomor 9. Nomor 88. What is your impressive moment or expressions during your Indonesia? Sorry, it's so loud. Sorry. What is your impressive moment expressing during your Indonesia? My impression of Indonesia? Yeah, I think it feels more sort of relaxed in a way than I live in Singapore. It's much more, everyone's busy and everyone's always like serious. Here people are a bit more relaxed. Is here and culture shock when you in Indo? No, not for me. I mean, I'm from the Netherlands and there's some Indonesian culture there also. So I know some Indonesians in my high school. And what your language do you know? Sorry? What Indonesian language do you know? Sedikit, very little. I just know a little bit of Bahasa. You know, like jalan-jalan. Selamat Makan. Selamat malam. Makan. Makan. Makan bandera. Okay. What is the difference between Indonesia your country? and your country. Maybe it's more religious here. Religious. Yeah, more Muslim, more religious. Yes. My country's not religious. Sorry. And last, give us your impression for Indonesia. Yeah, it's very good. I like Indonesia. It's beautiful. The weather is always nice. People are very friendly.
So it's good. Yeah, bagus. Yeah, very good. Sir, thank you so much for the time. Okay. Yeah, anytime. Okay. Nice. Nice to meet you. Jadi, I'm from Universitas Islam Syekh Yusuf, student. Okay. And this is my friend, Mayvin Muhammad Baskara, student 2. And this Muhammad Lucky Kesman. What course? Huh? What course? Course. Course. What are you studying? Studying. Yeah, what are you studying? Jurusan Your department? Ya, jurusannya ilmu komunikasi. communication. Communication. Okay. Okay. First question. What's your name? My name is Odu Sixtus Udochukwu. Repeat. Odu Sixtus Udochukwu. Okay. Where are you from? I'm from Nigeria. Oh, yeah? Nigeria, Africa. Yeah. Life in Indonesia. What? How long you live in Indonesia? This should be 7 months now. April. Oh, 7 months. Yeah, 7 months. What is your reason that you come to Indonesia? My reason investing. Investing? Yeah. That's good. What do you think about Indonesia? Well, I think the people are more friendly. You know, they are like associates. You know, they have good people and also bad people. Especially we that's black, it's actually kind of difficult to mingle, and the language barrier is also kind of difficult because most people don't know how to speak English. Yeah. And what's your favorite Indonesian food? My Yeah, in the favorite food. favorite Indonesian food for now, I mostly eat African food, but now the one I've tried is nasi goreng. Yeah, that's good food. Next question. What do you think about the Indonesia destination? Well, I think the government care for the people. Like, you know, unlike my country, we don't have bike. Bike can't run in express. But here, people are friendly. You know, the poor is actually comfortable. The rich is comfortable. Like, you know, everybody is comfortable. Everybody respect each other. I think the government care more about the people. What Indonesian language do you know? For now, I think it's Indonesian language. For now, I think it's Bahasa, but it's not good. Yeah, I know some few like greetings and all that. What Indonesia language do you know? No, for now, I don't know anyone. Anyone? No. Anything? Just Bahasa. No, the minor ones like greetings and maybe greeting like Selamat Malam, Selamat Sayang, just all those ones. Give us your impression for Indonesia. Impression for first. Yeah, I think they treat black like actually they are more afraid of black because of our culture, like, but only few that associate with black know that black are good, but majority actually thinks maybe black people are bad and all that because of this thing, the color and all that. It's done. Thank you for your time and All right, thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Sekian video wawancara dari kami, semoga bermanfaat dan mendapatkan wawasan. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.